Dostlar, assalamu alaikum. Hurmatlı YouTube görüşçüler. Hurmatlı mekkendeşler, Soqquluk mal bazarındabız. 3-cü çağırışta bakta жылкыларды, тай, кунан, кулун, байталдарды тартып көргөзөм достар. Сиздер лайкты басыңыздар, только лайкты басыңыздар. Каналга катталып кетиңиздер. Рекламалык кызмат номер 777 84 96 48. Биз бир четтен баштайбыз азыр. Бул улактын аттары рабочий бир четтен тартып көргөзөм. Сиздер ой пикирлерди комментарийде калтырып туруңуздар. Так, мо кашканы сурайынчы. Жигит канча сурайсың бу? 300. 300 миң дейт. Жаш кандай болуп калды? 8 жаш. 300 миң сом. Базар канча берди бага? Сурадыбы? Бере элекпи? 300 миң сом. Көрдүңүздөр? Бу канча болду экен? Я байка, канча болду бу? Сода болот, канча сурайсыз? 220 deydi. 220 surap atıptır neyiz? Şef, kança surayız? Assalamu alaikum. Satılbay mı? Tak, onu surayın ha. Siz kança surayız? Bolor 300. Klичкасы Карышкыр. Жашы кандай мунун? Карышкырдын. 7 жаш. Бою канча чыгат? 1.60 minus piyosa. Ulak үйür garantiya. Buttары таза. Өтө колу таза, көрдүңүздөр. Жоошпу кандай бул? Бир айландырып койбойсуз ба? Поворот жайы экен. Номерин калтырасызбы? 0706 840 865. Достор, чаласыздар мына. Толук маалыматты алсаңыздар болот. Биз рабочий атты сурайчы. Ассаламу алейкум. Канча сурайсыз? Я. 130. 130 миң. Жашы кандай? Бышты. 130 миң дейт. Рабочий. Жигит, канча сурайсың? Не күлесің? Айты, канча сурайсың? 150. Канча жашпын? 6 жаш. Кеми бар дейтін. Рабочий. Көрдіңіз? О, кулун канча? Азыр. 50 байке. 50? Эркек ургач? Эркек. Onun bir tart koyuyorsun. Kimdiki bu lan? Benimki buldu. Qanday yaşı? Жасқа bir асы. Жазга bir асы. Baası kança? 130 suratım. 130 ming. Şu berem deydi. Bunu gördünüzler mi? Baylanga 40 gün. Toka bede cem. Bede cem. Daha qaysı seniki? Uşuyla karar. Nomerini aytan da. Nomer 550 0550 55 25 20. 25 20. Nasıl çalasınız ya? Sen kança suraysın? 5 de 150. Bulda. Жазга 3 асы дейт. 150. Bazar alamı degen. Sen görüyorsun da. Şef, kança suraysın? Öң улап тартып Assalamu alaikum. Алейкум. Кандай болду? Кайсы канал? Дон. Bazar alamı. Базар аламы? Erkek urgaç. Эркек. Байланган. Байланган. Bir yaş oldu kanday mı? Жазга кунан. Жазга кунан. Kança suraysın sen bu? 78 сурап атам. 78 ming. Magazinski bas. Магазинский чөз там. Кеми бар да? Конечно. Bir ölücü daha var mı? Бирөөлө. Toyga жетелей турган экен. Тойго болот. Сойгусо жарайт. Өтпөй калган кыздарын могу жаңы жылга калтырбай узатып ийсе да жарайт. Кыз узатууга да союлса. Адалдап жүзүң кыбыланы карап туруп, Бисмилла да. Бисмилла деп. Жакшы. Номер калтырасызбы? Тартырсам чалып бата алат го. Айтыңыз ya номер.
Kömür vermeyle koyalım koy. Başka yok buna başka. Başka yok. Жақсы сатыңыз, содаңыз берсін. Арқы палтарашка бар, ургачы бар. Аны точно жана кыздарын узатат да тек аркы. Азыр барып көргөзөбүз. Аны канча сурайсыз? 110. Полторашка 110 дейт мына. Көрдүңүздөр? 110. Арт жагынан бир көргөзүш керек эле муну. Бул эркек ургач экен, кандай? Ургач, а? 110 миң дейт мына. Так, булар кандай экен? Жигит канча сурайсың? 55 туган. 55'ten mi? Erkekler ha? Ekoten erkek. 55 milyon. Kaç aylıklar mı? Mayıs ki ha? Жақсы 55 milyon. Так, бұл жаққа өтейікші. Бұл жақта нелер бар екен ya? Алейкум ассалам. Туған, іштер жақсы. Шүгір. Қанша шеф? Ha. Beni ұқпады даже. Onu қараңыздар мына. O qara kimdeki ekan, buların eğileri жоқ. Так, мына. Олар kimdeki ekan ya? Sizlerki? Қараны қаншаға қояды? Arka Қашқабы. 25 Mo kimdeki ekan bu? Beyi kimdeki bu? Sizlerki bu ekan. Так, bunun eğisi жоқ. Buyağa kettik anda. Assalamualaikum. Qancha so'raysizlar mı? 110 dona. Beyler de. Qanchani tug'an ham? Belki 3 tuğan, arka 1 tuğan. Arka 1'di. Bu 3'te tug'an dostlar. 110 mingdan. Bular bo'z emas o'xshaydi. Boz kızırın bilbeş jayıpta жүрүp bu yerden qarmağımızda. Yerden keldi. Azar qancha berdi bu? Qanchadan beresiz, bere turgan jeringiz? 100'den mi? Olandayan kişi olsa söylesöz. Söylesöz. 110'dan suraysiz negiz ha? Nomer qaltirasiz bularni? Aytыңыз. 700 0700 909 909 104. 104. Atkalma layıkты sevimlilikte olur. Мынакей достор, çalasыздар, содаңызды берсінші. Қанша сұрайсыз? Қашқа қашы? Я. 110. Еркек, а? Да, ұрғачы. Жаш қандай болып қалды? Bir жаш. А? Bir jarım. Полторашка. Bir жарым жаш. 110 мың. Шеф, қанша сұрайсыз бұға? 110. Еркек ұрғачы бұл? Еркек. Полторашка қандай? Полторашка мына 110 дейт. Жақсы. Олар кімдікі? Сіздердікі? Олар қанша бар? Қара 135. Еркек ұрғач? Urgaç berk erkek. Беркisi еркек. Беркісіне қанша бұл? Еркек. 100. Нарқы 130. 135. Нарқылар кімдікі? Marka zilteri tuğdu. Так, мына көрдіңіздер 135 100 Ассалаумағалейкум, сіздердікі өшaf? Қаншадан бұлар? Бұлар сатылмайды екен. Так. Отайды сұрайықшы. Қанша жігіт? Тақсыр кетіресіз. Жаш көрді дегенсіз. Қанша дейсіз? 100 мың. Еркек, а? Жаш қандай? Bir жаш. Bir жаштан өтті. Oldu жақсы екен бұл. Так, бұл 75'ten mi bunlar? 70'ten berim deydi. O beyler kimdi ki? Siz etkemez? Qancha? Yaşı qanday yani? 3 yaş? 3'tü deydi. 3 yaş. 3'tü. Qancha dediniz bunu? 145 bin son. Bulardı 70'ten beri göresiz. Buların nomen kaldırınız hem. 555 0555 477 477 399 399 Altaraşka var mı? Altaraşka. Toyga da jeteleyinge soyğona da jarayt eкен. Mına dostlar. Жаш satınız. Onu qarаңыздар. Байка, қанша сұрайсыз бұға?
100. 100 ming deydi. Jaşı qanday olub qalat? Altarashka. 100 ming ровно. Gördüңүздөр? Мощный. А, bunisi qancha? Bul da shunday. Urgaçı. Bul urgaç. Так, bundaga aylanib kelaychi. Alay degan alay var. Etke çarpıyor. Так. Orgo biz alып kettim. Aylanib kelib tartayapti bu o'zi. Bunda jaşı biri ekan. O qani qanday olib qoladi? Местныйлер чүшки. Mesli. Gördüңүздөр. Var nomerini qoldirmaysizmi? Жасал 556 0556 300 300 512. 512. Достор çalasыздар мына. Bu koyuşqa жарайт. Soyuşqa da жарайт, тойго жетеле барганга да жарайт. Содаңыз берсин. Кулум канча дейт? Кочкор турат, канча да? 150. 150 миң. Не жылкылар жакта турат? Алдыңызбы же сатып атасыз? Сатат. 150 миң. Так, мына оптовый жак биякта бээлер. Канча айка бу? Алдыңыз ба? Канча алды? Я. 55 миңге алдым дейт мына. Сатылбайт дейт. Так, бияктарда эмнелер бар экен? Yardım neyesi yok. Takılagan var eken, onun neyesi yok. O kimdik eken? Çok mu kaç? Bu kadar hazır. Hazır yok. Ağzı 400 beken. Ana. Jaşı qanday ekan bunun? 2 yaş. 2 yaş mı 8 yaş mı? 2,5 yaş deydi. 400 ming so'm. Так, ушундай баалар. Бүгүн аз мал базарда. Эртең буюрса дагы чыгарабыз.